درجات شان اولاد اعظام و اصحاب کرام و ازواج مطهرات آل مهاجر و انصار تابعین و تبع التابعین و خلفاء الراشدین الله علیهم و بروح حضرت الامام اعظم و جمیع امامان و مشایخ طبقات و خواجگان و انصار و سلسله قدر و سلسله شریف خداهای بزرگوار قدرت الله اسرارکم و بر روحانیت سلسله شریف خداهای بزرگوار قدرت الله اسرارکم و بر روحانیت سلسله شریف خداهای بزرگوار قدرت الله اسرارکم محمد بهاءالدین نقشبند بخاری برمز رحمت کرد جمعی مومنان مسلم الله سجایده جمعی اهل مومنان اهل قبل خدای تبارک و تعالی همه رحمت کنه رحمت صدوار ulug dargohdan biz ojizni tamom bandalarning oldidan qaytarmasin. O'zining do'st, aziz bandalarining hurmatidan duolarimizni ijobat, hojatimizni ravo qilsin. Mushkul ishlarimizni oson, muhim ishlarimizni kifoyat, hojatlarimizni ravo qilsin. Allah o'zining do'st bandalarining sharofatiga biz ojizni tavallaymiz. Parvardigara şu aziz bandan hürmetine Hazreti Muhammed İbn Muhammed Bahaullah Bukhari Ulu dargahın keng rahmetine kotarılacak kolumuzu kurup kaytarmayaysa La taqnatu min rahmetillahi yazsan Allah o şarafatlı varlarının hürmetine kaytarma şu ulu dargahımızlarına çıkarmayaysa hacetlerimizi rava muratlarımızı alsın kül işlerimizi asan kılımı Cemiyet tilege muratlarımızı sevdeysen hacetlerimizi Parvardigara duamızı icabet kılmasın. Ya mucibul vasıfil hakim, ya mucibul vasıfil hakim, ya mucibul vasıfil hakim, ya zal celal vel ikram, ya sari'ul qaribul icabet, ya sari'ul خالق كل شيء رازق كل حي العاجز نتوهم من الله آمين شغل درجة كلها قلقال انتظال الأرمز قبول قلب درجة الناس شكرا دائما قلوب درجة أو سخر مغرسة آمين يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على حبيبه محمد صلى الله عليه